वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जजों पर साबिक हुकूमत के एतराज को अदलिया पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा, मुकदमे को तहम्मुल से बर्दाश्त किया, वरना फैसले पर अमल न होने के आईन में नताइज दिए गए हैं। माहिरीन कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चार्जशीट करार दे दिया। फैसल चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को जायज मुकाम के लिए ऐसे फैसले करने होंगे। जिस तरह अदलिया की बेतौकीरी जारी है, इस पर तमाम जजेस को सोचना होगा। एडवोकेट अहमद पंसोता कहते हैं, जजेस पर जिस तरह हमला किया गया, ये फैसला इस पर चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट है जो बहुत मुकदम है, सुप्रीम कोर्ट को अपना जायज मुकाम लेने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट समेत जो अदालतों की बेतौकीरी इस वक्त जारी है, यानी जजेस फैसले दे रहे हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा, तमाम जजेस को अब मिलकर बैठ के सोचना होगा। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट की तौकीर के लिए कुछ ऐसे इक़दाम उठाएंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट का मुकाम बहाल। ये फैसला जो है जी, इट वाज नीड ऑफ द डे। बिलखसूस मरियम औरंगजेब साहबा का जिक्र किया है मदयाल साहब ने अपनी जजमेंट में कि जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए, जिस लेवल पर जाकर उनको अटैक किया गया, आई थिंक जजेस ने एक चार्जशीट दी है। इसको उन्होंने कहा कि मकसद ये है कि पिक एंड चूज किया गया जजेस को। चीफ का बुनियादी जो मकसद नजर आ रहा था वो यही था कि इन तमाम जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है वो जेपरडाइज किया जाए, उस लेवल तक जेपरडाइज किया जाए जहाँ पर जो फैसला है वो अपनी पसंद का या एटलीस्ट उस फैसले को उस हद तक मैनेज करने की कोशिश किया जाए कि इसमें जो जुडिशरी है उसके मेंबर्स मत बैठे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट कंडक्ट स्टेट एंड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मलाइन करने के हवाले से कॉन्स्पायरेसीज, ये सारी चीजें जो है वो इस एक फैसले के अंदर डिस्कस की गई कि ये बेसिकली एक चार्ज शीट है फ्रॉम जुडिशरी साइड। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़ फोड़ के केस में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। 22 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत की। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जेल में परवेज इलाही को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दे दी है। घर का खाना फराहम करने की दरखास्त भी मंजूर कर ली है। दौरान समाअत परवेज इलाही ने रोस्टम पर आकर कहा, पंजाब की कोई जेल रह नहीं गई जहां ना भेजा गया हो। दिल का मरीज हूं, स्टेंट भी लगे हैं। वजीर आला पंजाब मेरा रिश्तेदार लेकिन मेरे सख्त खिलाफ है, जिस पर जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। परवेज इलाही की जानिब से जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। जेल रवानगी से कबल परवेज इलाही की 2 मरतबा कॉल पर गुफ्तगू। वकील ने अपने फोन से शेख रशीद से बात करवाई। परवेज इलाही ने कहा, मुझे 2 दिन थाना CIA में रखा गया जहां आपको भी रखा गया था। बहुत जालिम लोग हैं। मैंने बताया दिल का मरीज हूं तो आपके बारे में बता रहे थे कि जब शेख रशीद गिरफ्तार थे तो उन्हें बुखार था। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। PTI में बाकियों का तो आपको इल्म है। गुज़िश्ता रोज मीडिया को मैंने बताया कि मुझे शुजात हुसैन ने कहा कि चेयरमैन PTI को नहीं छोड़ना। बताएं फिर शेख साहब कैसा बयान दिया मैंने। गुफ्तगू के बाद पुलिस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से परवेज इलाही को लेकर जेल रवाना हुई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। तफसीलात क्या हैं, अजहर फारूक से जानते हैं। अजहर, आगाह कीजिएगा। जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। वक्फे के बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ है। इजलास में 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी भी शरीक हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम भी इस इजलास में शरीक हैं। एपेक्स कमेटी मुल्क में खलीजी ममालिक और चीन की तरफ से जो सरमायाकारी है उससे मुतालिक तफसीली तौर पर अमूर का जायजा ले रही है। इसके साथ साथ सऊदी अरब की जानिब से जो मुमकिन बड़ी सरमायाकारी है उससे मुतालिक भी एपेक्स कमेटी को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जा रहा है। जो मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील गई थी उनकी जो अब तक की कारकर्दगी है उस पर भी आगाह किया जाएगा। बताया गया कि एपेक्स कमेटी का इजलास कल भी जारी रहेगा और उसमें भी अहम तरीन जो फैसले हैं वो सामने आएंगे। ठीक है, इजलास कल भी जारी रहेगा। अपडेट कर रहे थे आप अजहर फारूक, शुक्रिया। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक मार्केट में रुपया तगड़ा, अमेरिकी डॉलर कमजोर। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर 1 रुपए 64 पैसे सस्ता होकर 303 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक दरामद कुनंदगान को डॉलर 303 रुपए 90 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता होकर 305 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 4 दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 80 पैसे जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 23 रुपए सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है मनी चेंजर और एक्सचेंज कंपनीज अपने डॉलर इंटरबैंक में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरबैंक में
सप्लाई बेहतर हुई है। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्विस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए हैं, लेकिन FIA और दीगर एजेंसियां कई रोज बाद भी किसी डीलर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक डीलर्स शुगर मिल्स नुमाइंदे हैं जो मालिकान से मिलकर चीनी 90 से 180 रुपए किलो तक ले गए। कार्टल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। लाहौर से डीलर अशरफ, माजिद मलिक, खुशाब से नौमान कुरैशी, साजिद और तौसीक, सरगोदा से फारूक खान और कसूर से मलिक अजीम का नाम FIA को दिया गया। इसी तरह कराची से डीलर तलहा कपूर, जमाल मुस्तफा, चिश्तिया से ओवैस बिलाल, फैसलाबाद से इमरान, मीरपुर से वक्कास और मुल्तान से डीलर अरशद का नाम शामिल है। इनमें से कोई भी अपने घरों या दफातर में मौजूद नहीं है। FIA ने मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डीलर्स के हाथ आने पर शुगर मिल्स मालिकान भी पकड़े जा सकते हैं। चीनी स्मगलिंग का डेटा भी इन्हीं डीलर्स से मिलेगा। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। फेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 49 बिजली चोरों के खिलाफ पर्चे कट गए। बलूचिस्तान में 67 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 2 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री और 44 लाख की नादहिंदा आइस फैक्ट्री के कनेक्शंस काटे गए। कराची में बिजली चोरों ने फायरिंग करके जमात इस्लामी के काउंसलर की जान ले ली है। 60 साल के मोहम्मद हबीब सुरजानी टाउन में बिजली चोरों के खिलाफ बुलाई गई मीटिंग में शरीक थे। मकतूल के बेटे की मुद्दत में थाना सुरजानी टाउन में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद 6 मुलजमान में जॉनी, आफ्ताब, फैसल, आदिल और अमजद शामिल हैं। कराची में एक और हादसा इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। औरंगी टाउन में हंसता खेलता 5 साल का रमजान गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे के भाई के मुताबिक रमजान मोहल्ले के दीगर बच्चों के साथ खेल रहा था, गड्ढे में गिरा और डूब गया। खबर मिलते ही भाई को बचाने पहुंचे मगर वो पानी में ही फौत हो चुका था। खेलने के लिए आते थे और बच्चे भी थे इसके साथ 6-7। घर में बैठा हुआ था, यहाँ पर उसके साथ जो बच्चे आया था उसने कोशिश करके उसको नहीं निकाल सकता। वो जब तक घर हमारा आधा घंटा दूर है, हम भाग के जब पहाड़ से ऐसे चढ़ के आ गया, जब ढूंढ निकाला नहीं मिल रहा था। हमारा जो पड़ोसी था हमारा साथ नीचे पानी में कूदा था, उसने फिर पाँव के साथ लग गया था, उसने निकाला। जब निकाला हमने वो हॉस्पिटल लेके गया, बोला इसका काम पानी में खत्म हो गया था। निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं भत्ताखोर मनशियात फरोश बैठे हैं, इनके इलाकों में जाकर मारेंगे। मंडे ऑनवर्ड पुलिस रेंजर सड़कों पर नजर आएगी अवाम की प्रोटेक्शन के लिए। इन्हें इनका कलकमा करना है। चीफ मिनिस्टर, कोर कमांडर, चीफ आर्मी स्टाफ सबकी डायरेक्शन है जीरो टॉलरेंस अबाउट स्ट्रीट क्राइम और ये जो है मनशियात के बारे में। इनके इलाकों में जाएंगे जहाँ ये बैठे हुए हैं, जहाँ ये भट्टाखोर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये मनशियात लोग बैठे हुए हैं, इनके घरों में जाके इनको मारेंगे। एक बहुत ही अलमिया है। 6 दफा लोग आगे बेले के चले जाते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से भी मुलाकात करूँ, उनसे भी मैं मदद की कोशिश करूँ ताकि उनको बताएं कि जी ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें आपसे ये मदद चाहिए, तो ताकि कोर्ट में जजेस को भी पता हो जी कि ये क्रिमिनल है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गवर्नर सिंध के ताजे रहनुमाओं से मुलाकात। जुबैर मोती इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको भेजा था सेक्रेटरीज को। कुछ चीजों को हमने काम किए जिसमें कुछ अनाउंसमेंट्स हुई। ठीक है, एक अनाउंसमेंट ये हुई कि जो है ना बिजली का जो लंगरियाल साहब जो है सेक्रेटरी, उन्होंने हमसे कहा कि 18 रुपए, हमने कहा 18 रुपए कर दें, उन्होंने 20 रुपए। 4 महीने जो हैं जिसमें आपके पास वाफिर मिकदार में बिजली है और इस्तेमाल नहीं होती है, आपको इधर इस वक्त 28,000 मेगावाट का कंजप्शन चाहिए, उस वक्त आपको 10,000 हो जाता है। उस वक्त उन्होंने कहा जी हमारे पास वाकई बहुत वाफिर होती है और अदर देन फॉसिल फ्यूल भी वाफिर होती है, हम इसको जो है ना, उन्होंने कहा हम 20 रुपए कर देंगे। वहां उनसे हमसे बैठ के वो अग्रीमेंट करिए, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज वहां बैठे हुए थे, कोल्ड स्टोरेज और जो वेयर हाउसेज हैं कोल्ड चेन के, उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है इसको हम इंडस्ट्री का दर्जा देंगे। फिर आप उनके बराबर में बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कल नोटिफिकेशन निकलेगा। अब क्या कर रहे हैं पता आपको, इधर भेजा उधर भेजा, अब बोले सीसीआई में जाएगा। सीसीआई में क्या काम? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का किसी सेक्टर को इंडस्ट्री डिक्लेयर करने का क्या कोई सेक्टर मना करेगा? क्या कोई प्रोविंस मना करेगा? और वो सेक्टर है जिससे आपकी ज़राअत मुंसलिक है, जिससे आपकी कूल चेन सप्लाई सब मुंसलिक है, उसको आप कहते नहीं। अग्रीमेंट करने के बाद इंडस्ट्री सेक्रेटरी करके गया, बिल्कुल
प्राइम मिनिस्टर ने आपको अनाउंस किया कि हम कल करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। और ना वो 20 रुपए वाला अनाउंसमेंट हुआ है। सर 20 रुपए के अनाउंसमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो 4 महीने आएंगे और बाकी के जो है ना ज्यादा दाम वाले महीने होंगे, इन दोनों को अगर आप क्लब करेंगे तो लेवलाइज टैरिफ जो है वो काफी कम हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई 4 महीने मुझे ये मिलेगा, मैं साल का हिसाब कर लूं, तो वहां से जो है ना कम से कम आपको 7 से 8 रुपए उनको फायदा हो जाएगा अगर लेवलाइज टैरिफ करें तो। ये सर मेरी गुजारिशात। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत हमारी सरपरस्ती की, नुमाइंदगी की और भरपूर बेहतरीन नुमाइंदगी की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आम इंतखाबात जनवरी फरवरी से पहले भी हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का फैसला देगी तो इस पर भी अमल किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। आपको लगता है कि फरवरी या जनवरी में हो जाएंगे? जी हो सकता है, उससे पहले भी हो जाए। हम भी इस इंतजार में हैं कि जैसे ही वो तारीख अनाउंस करते हैं उससे जुड़ी हुई जितनी भी तैयारी है वो मुकम्मल करके उनको सपोर्ट करके वो जो एक फरीजा है आईनी उसको अदा करें और अपने घर को। सबको जलसों की इजाज़त होगी, तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी, और खसूसी तौर पे मेरी तो दरख्वास्त है, मैं खुद भी देखूंगा कि कौन सी सियासी जमात है जो माशी इस्लाहात का प्रोग्राम लेकर आए, मैं खुद भी उसके हक में वोट अपना इस्तेमाल। तासुर दिया गया कि जैसे हम दौरे हाजिर के नीरू हैं और बांसुरी बजाए जा रहे हैं और हमें किसी का कोई ख्याल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। क्या ये 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 2 हफ्तों में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है? नहीं, कतई नहीं कर सकती। आपको IPP के मुआहदात आपके साथ एक तरफ हैं, बिजली की जो चोरी है, लोग कुंडे डालते हैं, टेक्निकली ये चीजें रुक पाएंगी क्या? वो 2 हफ्तों में हम कर सकते हैं? जाहिर सी बात नहीं, हम नहीं कर सकते। इसके लिए मिड टर्म प्लान आपको चाहिए। एक तो 9 मई में जितने लोग मुलविस हैं मैं उनको दहशतगर्द बिल्कुल नहीं समझता। अच्छा। समझता हूँ कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसके नतीजे में उनको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हूँ। सदर मुमलिकत अलवी के ओहदा सदारत की मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। आरिफ अलवी ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। कराची ले चलेंगे गवर्नर सिंध कामरान जसौरी गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ बैठ के मैं साथ बैठ के आपकी मीटिंग्स करवाऊंगा। वेरी गुड, इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ देखें, हम ये लफ्ज़ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और आपने भी सुना होगा कि कराची मईशत का हब है, कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन कराची के साथ जितनी ज़्यादती और जुल्म पिछली कई दहाइयों से हो रहा है उसकी कोई मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। पहले तो हम दुनिया में कहते थे, अब पाकिस्तान में नहीं मिलती। कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं वो तरक्की भी कर रहे हैं और फल फूल भी रहे हैं, लेकिन कराची को जिसे कहते हैं ना बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। चाहे आप यहाँ के रोड रास्ते ले लें या इंडस्ट्रियल जोन ले लें, एक वो जाम सादिक ब्रिज की बात हमेशा आती है, उसी को ले लें, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कभी खुदकुशी करनी हुई तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह ना करे किसी दिन वो खुद ही ले डूबेगा। लेकिन हम सब चीज़ों को दरगुजर करते रहते हैं और कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, और उस वजह से ये हाल है कि आज आप $1 और $2 बिलियन जाके दुनिया के सामने, IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा है और भी लोगों से कहा है कि आप अगर कराची पर थोड़ी सी तवज्जो दें, जो यहाँ काम करना चाहता है उसको तंग ना करें। एक मिसाल हमारे पास मौजूद है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक शख्स जिसने हमारे ये तमाम जो इनिशिएटिव्स थे जिसमें राशन बाकी चीज़ें भी थीं उसमें अपना हिस्सा डाला, तो आज 2-2, 3-3 इदारे उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि तुमने राशन कहाँ से बांटा, तुमने सपोर्ट क्यों की। तो अगर एक तरफ भिखारियों की तरह $1-1 बिलियन के लिए हाथ फैला रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आपके मुल्क में रहने वाला एक बिजनेसमैन लोगों के हालात देखकर, उनकी तकलीफ देखकर अपने और अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कार खैर में हिस्सा डाल रहा है, तो अगर आप उसको नोटिस देंगे तो कौन आके काम करे? ये तो बड़ी ज्यादती है। मतलब आप कोई अच्छा काम करना चाहे, कारोबार तो छोड़ें, उसमें तो आप देते ही हैं 40 नोटिस हर एक। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त होगी सभी से जो अरबाब इख्तियार हैं कि वो इस किस्म की चीज़ों का नोटिस लें, लेकिन नोटिस खुद लें, नोटिस भेजें नहीं। क्योंकि इससे होता ये है कि फिर मेरी उस बिजनेसमैन से बात हो रही थी, वो कह रहा था मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके बैठूं, क्योंकि अगर मेरी वालदा को भी नोटिस आ जाए
اور مجھے بھی نوٹس آ جائے اور میری کمپنی کو بھی آ جائے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس نوٹسز کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری ٹریڈ بھی کھڑی ہے, گورنر بھی کھڑا ہے, اور آپ کو زیادتی کا شکار نہیں ہونے دیں گے. آج جو اسلام آباد میں میری تینوں منسٹریز کے ساتھ اور جو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے, اور جو پچھلے دنوں ہماری اسی تاجر برادری اور صنعت کاروں سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب آ کے ملے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے دو فائدے تو ہمیں فوری نظر آ گئے ہیں. آج آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 20 سے 22 روپے نیچے ہو گیا ہے, اور سب سے اچھی چیز جو ہوئی ہے, جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, کہ لوگوں میں اعتماد جو ہے بحال ہوا ہے. اور یہ اعتماد بحال اگر ان لوگوں کا ہو گیا ہے تو آپ یہ 100% سمجھ لیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یا فورن انویسٹر ہے اس کا بھی ہو گیا. کیونکہ جب پاکستان میں رہنے والا پاکستانی صنعت کار تاجر پریشان ہوگا تو وہ باہر سے کیوں اپنے انویسٹر کو یا فورن انویسٹمنٹ لے کر آئے گا. تو اس میٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ لوگوں میں اعتماد بحال ہوا ہے. اور جو ابھی میری میٹنگز اسلام آباد میں ہوئی ہیں تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مزید ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. 295, 298 یا 300 تک یہ آ کے اس میں ٹریڈ کرتا رہے گا, لیکن 300 سے اوپر نہیں ہوگا یہ. تو یہ اگلے 2 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اور 8 سے 10 روپے آپ کو 15 روپے نیچے نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو صنعت کار پریشان تھے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان کے بارڈر سے یا باقی جگہوں سے, اس پر بھی شدید جسے کہتے ہیں کریک ڈاؤن وہ صرف ہوگا نہیں بلکہ جاری اور ساری رہے گا. جیسے ابھی زبیر موتی والا بھائی نے کہا کہ آپ نے جاری رکھنا ہے, اسی طرح وہاں جو بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں یہ تسلسل جاری رہے گا اور ساری رہے گا, اس لیے کہ اب یہ عزم کر لیا گیا ہے. اور میں مبارکباد دے رہا ہوں ہمارے تمام صنعت کاروں تاجروں کو کہ حکومت نے بھی اور ہمارے آرمی چیف نے بھی, اس کا مطلب پوری آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دنوں رات کھڑے ہیں, اس طرح معاشی دہشت گردی, کیونکہ میں دہشت گردی اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پہ مسلط کی گئی. بیرونی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے پاس جو گیس اور آئل کے ریزروز ہیں وہ ہم ان کو استعمال میں لائیں, یا جو بلوچستان میں آج کئی عرصے دراز سے معدنیات ان پہاڑوں میں ڈھکی چھپی ہیں وہ کسی سازش کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی. اسی طرح PIA جو ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں سوائے نقصان کے کوئی چیز نہیں ہوتی, تو آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ اس میں جا رہا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ PIA کو پرائیویٹائز کرنے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں. اگلے 2 سے 3 ہفتے میں یہ عمل بھی ہو جائے گا. اور ایسے سارے ادارے جس میں کروڑوں اربوں روپے نقصان ہو رہا ہے پاکستان, تو یہ سارے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی. زبیر بھائی اور میں آپ لوگ سب اطمینان سے رہیں. اور جو انویسٹمنٹ ہے, یہ سب سے بڑی بات میں جو بتانے لگا, ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں, گلف کے جو ممالک ہیں, ان سے تمام بات چیت مکمل ہو گئی ہے. آنے والے چند دنوں اور مہینوں میں آپ کے اس پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پہلے تو صرف زکوٰۃ خیرات کی بات ہوتی تھی, ادھار کی بات ہوتی تھی, قرضوں کی بات ہوتی تھی, لیکن یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے پاس آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اور ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہماری معیشت مستحکم ہوگی, استحکام آئے گا. اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ دن رات کام ہو رہا ہے. جہاں ہمارے یہاں ان لیگل امیگرینٹس افغانیز کا مسئلہ تھا, وہ بھی سارا فائنلائز ہو رہا ہے کہ یہ اب اسی طرح سے کراچی اور باقی جگہوں پہ نہیں گھومے پھریں گے, ان کو جو ان لیگل ہیں ان کو واپس بھیجیں گے. اسی طرح سے ایسے مسائل جن پہ 10-10 سالوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوئے, انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ مہینوں ہفتوں میں آپ کو ان پہ فیصلے ہوتے بھی نظر آئیں گے. تو ان ساری چیزوں سے معیشت میں استحکام آئے گا. اور آج میں نے اپنے صحافی بھائیوں کو اس لیے تکلیف دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معیشت کو استحکام دینا ہے, جس سے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے,
جس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے. اگر یہ لوگ خوشحال ہوں گے, انڈسٹری پروان چڑھیں گی, تو ہی لوگوں کو روزگار ملنا ہے. تو ہمیں اصل توجہ اور رسپیکٹ اپنے ان بزنس مینوں بھائیوں پہ دینی ہے تاکہ ان کے حوصلے اور بلند ہوں اور یہ مزید انویسٹمنٹ خود بھی کریں اور باہر سے بھی لے کر آئیں. تو میں آپ سب کا یہاں آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں. ماشاءاللہ ہمارے چیمبر کے صدر ہیں. واپس آئیں کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملیر پہنچے ہیں اور سابق ایم این اے مرحوم شیر محمد بلوچ کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا ملاقات ہو رہا ہے اور یقیناً آپ کے کافی زیادہ سوال جواب ہوں گے, تو میرا خیال میں ہم شروع ہی ہوتے ہیں. اور جو بھی آپ نے پوچھا, اچھا سر, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ لگ ایسے رہا ہے جیسے سیاستدانوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور اب گیم کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے, کیونکہ نہ تو الیکشن کی تاریخ کا کوئی اعلان اب تک ہوا چاہتا ہے, نہ ہی کوئی پکچر واضح نہیں ہے. ڈوبتی معیشت اور دیگر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ لوگ بہت پریشان ہیں, اور مہنگائی کی چکی میں جو پسی ہوئی عوام ہے وہ تو بالکل ہی جینا محال. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس وقت جو اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے, جو عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے, وہ مہنگائی ہے, وہ بے روزگاری ہے اور وہ غربت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے, اور آج بھی میرا یہ موقف ہے, کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں. ہمارا مخالف, ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے, اس بے روزگاری سے ہے, اس مہنگائی سے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ہی جماعت ہے اس ملک کی سیاست میں جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے, عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں, پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے, عوام دوست حکومت کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے, الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے, الیکشنز 90 دن میں ہو, تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں, پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں. اچھا سر, یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے, یقیناً وہ ہمارے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے, کرپٹ ہو گئے, لٹ گئے, پھٹ گئے, اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا, آپ دبئی بھاگ گئے, نہیں آئیں گے, زرداری صاحب چھپ گئے. یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ بڑھو ایسا نہ کرو, مگر پھر بھی وہ ڈرے نہیں. میرا خیال میں جہاں تک میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں, جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے, وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے, یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے. آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے. 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر. اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے, ان کو بہت مشکلات کا سامنا وہ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اب جو ہے وہ وقت ہے
کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھے، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے تھے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، GHQ پہ حملہ کیا. یہ اب انشاءاللہ تعالی ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے. اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے. جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں، جو کٹ پتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹ پتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. اگر پاکستان کے عوام میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے. اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو، مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنے تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے.